পরিচয় লাগি যদি মেনে কান খায় তাহলে পরিচয় তোমা নিমা এমনি থেকে সান্তাল কান ইনি সাথে ধর্ম না সম্পর্ক তো জাহান এটা ধর্ম রা তাহে কাতে হয়তো ইনি সান্তাল পরিচয় এম দাড়ি কান তা রুয়ার হে কাতে গি Bah, নডে nova সান্তাল do পরিচয় এম লাগাও ñom কাত বাং jalpe nova বিষয় তো নকাই রো দাড়ি কিয়া ইndo যে আবু আবু নকানা রড রিয়া মানে স্কোপ বুন নামদা পাশে এটা এটা জাতি গোষ্ঠী ঠেক বুন স্টাডি উগদা সে বুন আপে আঞ্জম আতেন দা হ্যাঁ যেমন যে বাঙালি ইন বাঙালি কানা মেনখান ইয়া জাতি মানে ইয়া ধর্ম তো হিন্দু কান ইয়া ধর্ম তো বুদ্ধিস্ট কান ইয়া ধর্ম তো ইসলাম কান আর এটা কিছু হই দাড়ি আর বাঙা হ্যাঁ হ্যাঁ তো মজার কথা কেনা যে ñelme যে মিটে যেটা মানে সমাজ প্রেক্ষাপটতে আর মিটে যেটা সমাজ প্রেক্ষাপট তো বাম বাম বিচার দাড়িয়া বাম মিট দাড়িয়া उनको रीति-नीति जुदी चर्चा लखान ñela je उनको तो मामा हातम बयहा से काका हातम काका बय काका माने माने काका तेरन हपद te hopon atau bapla noa उनको रीति-नीति ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱳᱥᱟᱭᱴᱤ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ उनको सोसाइटी रे ᱚᱱᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱰᱤᱢᱟন্ড ᱯᱨᱚᱛᱷᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱠᱟ যৌতুক ᱯᱨᱚᱛᱷᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱳᱥᱟᱭᱴᱤ ᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱳᱥᱟᱭᱴᱤ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱡᱟᱹᱛ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚᱱ उनकुआ रे तो बापला रे मझी परगना जरूर तो बनुआ गजो रे जरूर बनुआ जनाम रे नोआ रे जरूर बनुआ मेनखान संताल सह माने मुंडो कथा मेनखान जदि उरावा कथा मेनखान आबा एमान को जतिया कथा मेनखान नुको तो नोआ ओकाटा माने सामाजिक इंस्टीट्यूशन ना ताको ओकाटा माने स्ट्रक्चर ना ताको नोआ दो डेट को मानवा एवं रिलीजियन नोआ दो भित्तिक कान ताको आपा तो एवं जतो जत को आगे माने ओकाटा धर्म तत्व मेना ताको जे ओराल भाबे मेना ताको जतो रि किन्तु उनकुआ नोकार कथा रोड ना ताको जे मारांग बुरेन प्रतिनिधि कना को नुको नुको दो एवं नुको हिलर गी सान्ताल जद्दो से मुंडे जद्दो तहन लगाव गया निया तो निया मेन दाड़िया जे सान्ताला जाति तारपरे परिचय तारपरे उनकुआ अरिचली निया को एकदम जपड़ाव गया स्वतंत्र एग्जैक्टली नोआ दो बांग बांग भागा बांग विभेदा नो बांग विभेदा चलो बांगालिया को जखन जदि बुन नेल खा अकय आदम हड़ आबुरन को मेन गया जे बांगाली हिंदू बांगाली मुस्लिम बांगाली बुद्ध आरमो मेना को उनको जतो कना गया को बांगाली बांगाली परिचय को एमदा मेनखान उनको किंतु सामाजिक लेनदेन बनु तक उनको भितर हो बनु तक सामाजिक आदान प्रदान सामाजिक माने বিনিময় ওখানে মানে একেবারে পারিবারিক ভাবে সামাজিক হ্যাঁ আম যদি মানে সামাজিক ভাবে তাহলে মালে আলে ভিতরে বাপলা কান কি মেন দাঁড়া আছে এখানে পারিবারিক ভাবে সামাজিক নদে কিন্তু বলতে কম কোয়া হ্যাঁ ako Hindu sate mite muslim bapla se Hindu porop re muslim seledo ongkara ekdom iya khoi seledo ongkara selet do banu ato ঘটনা ক্রম তো বাপলা কানা হইতো বা সান্তাল রে মেনা আর সান্তাল do সান্তাল রে মেনা সে মুন্ডো রে মেনা হয় সান্তাল do kana abua okoy gan mon santal bhitire gi bapla mena santal bhitire porop mena tabona porop bhitire abo niyam dhorom ko mena যত সের কথা ñel লেখা যে ধর্ম সংস্কৃতি আর জাতি না যেটা বিচ্ছিন্ন না কথা বল মেনকান বাঙালি ñel কাতে ওনা তো তাহলে বাং তেয়ারক কানা নদা ওনা তো একেবারে মিটে মানে অনেক মান যে মিলানো মিটে মানে কম্পারেটিভ মিটে ই লেখা আর কি আম তুলনামূলক আম মানে পুরুমুটুইটা মেনকান বাং তুলনা